हाय फ्रेंड्स ओके टेच यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत। देखो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे जानिबा ग्राम रोजगार सेवक पदवी बाहरी छी केउ डिस्ट्रिक्ट रे बाहरी छी एवं केतोटी पोस्ट रही छी एवं क्वालिफिकेशन कोन केते जाय लास्ट डेट रही छी केमिति आवेदन करि परिबे ए वीडियो रे आपण माने संपूर्ण डिटेल्स जानि परिबे। ता पूर्व जो माने चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु ऑल नोटिफिकेशन बेल को मध्य प्रेस करंतु एंड वीडियो को लास्ट जाए देखंतु आपण फुल इनफॉरमेशन जानि परिबे। देखंतु यह होची ग्राम रोजगार सेवक रो पीडीएफ फाइल मो आपण मानकु ए फाइल मध्य देबी आपण डाउनलोड मध्य करि परिबे आपण मोबाइल रे मध्य देखि परिबे। तो देखंतु केते हजार सैलरी रही एवं केतोटी पोस्ट रही केउ डिस्ट्रिक्ट पाए केतोटी खाली रही आपण माने संपूर्ण डिटेल्स जानि परिबे। देखंतु ए वेबसाइट रो लिंक आपण मानकु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी डायरेक्ट जाइकी ओपन करि परिबे। देखंतु एटी पोस्ट जाकी ओडिसा रो रिक्रूटमेंट बोर्ड रे देखंतु डीआरडीए सुवर्णपुर पोस्ट नेम ग्राम रोजगार सेवक 25 टी पोस्ट रही एवं क्वालिफिकेशन 10 एंड +2 मांगी छी। तो आपण माने ए सुवर्णपुर रे मध्य क्वालिफिकेशन जहाँ मांगी जहाँकि 10 एंड +2 आपण मध्य आवेदन करि परिबे। लास्ट डेट 25/4/2021 रही गेट डेटा रे क्लिक करके यार पीडीएफ डाउनलोड करि परिबे। आउ देखंतु आउ गोटे बड़ा रिक्रूटमेंट रही डीआरडीए कलाहांडी रो ग्राम रोजगार सेवक रे 66 67 पोस्ट रही एठी मध्य क्वालिफिकेशन 10 एंड +2 क्वालिफिकेशन मांगी छी। आपण चाहिले एठी मध्य आवेदन करि परिबे। केमिति आवेदन करि परिबे एवं यार पीडीएफ केमिति डाउनलोड करि परिबे मो ए वीडियो रे संपूर्ण डिटेल्स कहूची। देखंतु यार लास्ट डेट रहूची 26/4/2021 26 एप्रिल रे यार लास्ट डेट रही गेट डिटेल्स रे एठी आपण को क्लिक कला मात्रे पीडीएफ डाउनलोड हो जिबा डाउनलोड रे आपण को क्लिक करबा को पड़िबो। देखंतु ए वाली पीडीएफ डाउनलोड हो जिबा तापरे डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी कलाहांडी। तो देखंतु एटा फेक नुह रियल जाकी आपण चाहिले मध्य आवेदन करि परिबे। देखंतु एठी आपण को 66 पोस्ट रही कलाहांडी रे एवं तार मंथली सैलरी रही 7,000। एठी देखंतु कलाहांडी रो जहाँकि ऑफिशियल वेबसाइट मध्य रही www.kalahandi.nic.in तले एप्लिकेशन जहाँकि उड़िया और इंग्लिश रे आपण लिखिकी फिलअप करके दे परिबे सबमिट कवर जहाँकि एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जीआरएस एड्रेस डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी कलाहांडी एट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट कलाहांडी पिन 766001 रे आपण रजिस्ट्रेशन आपण जहाँकि फिलअप फॉर्म पठे पारिबे। 26/4/2021 5:30 PM रे लास्ट डेट रही आपण को से दिन भितर आपण को फॉर्म पहुँचवा दरकार जाकि स्पीड पोस्ट माध्यम रे। एठी देखंतु डिटेल्स इंग्लिश रे लिखि दिया जाय आपण ए पीडीएफ डाउनलोड करिकी डिटेल्स पढि नंतु। यार वैकेंसी केउ मानकु केते रही केते पोस्ट रही देखंतु कैटेगरी रे आपण देखि पारथिबे शेड्यूल कास्ट जहाँकि एससी पाई रही 000 रही एवं एसटी पाई शेड्यूल ट्रिप रे मेल पाई 40 टी पदवी रही फीमेल पाई 23 टी टोटाल 63 टी एसटी पाई रही ओबीसी एससी बीसी पाई एटी पदवी खाली नहीं और रिजर्व रे मध्य एटी नहीं। पीडब्ल्यूडी रे मेल पाई बी रो ए गोटे रही पदवी मेल पाई एवं फीमेल पाई मध्य गोटे रही। पीडब्ल्यूडी सी रे देखंतु मेल पाई गोटे रही एमिति टोटाल रही 66 पोस्ट। एलिजिबल एठी देखंतु कोन रही एलिजिबिलिटी जदि आपणकर 18 ରୁ 40 भितर रही आपण आवेदन करि परिबे जाकि 1/3/2021 भितर आपणक 18 वर्ष पूरी थिबा दरकार। नंबर 2 रे देखंतु जीआरएस पीडब्ल्यूडी फॉलोइंग द कैटेगरी डिसेबिलिटी अंडर क्लोजेड आपण डिसेबिलिटी अछंती कि सेटा मध्य एठी मांगुछि। तापरे डियर ऑफ हार्ड हेडिंग क्वालिफिकेशन देखंतु कोन रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एटी मिनिमम क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट शुड बी 10 एंड +2 पास ता सहित कंप्यूटर जाकि ओ लेवल एंड ओडिया लैंग्वेज इन कंप्यूटर रे आपण ओडिया लैंग्वेज मध्ये जानिथिबा दरकार। प्रोफेसर ओनली क्वालिफिकेशन जहाँ रही पीजीडीसीए बीसीए एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस आपण करिथिले मध्ये पाइबे ओ लेवल मध्ये रही एवं जार
DCA ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ସବମିଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ ଫଟୋକପି ଆପଣଙ୍କ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ HSC ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଟ୍ରିକ ମାର୍କସିଟ୍ ତାପରେ +2ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ +2ର ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଦେବେ। 6 ନମ୍ବରରେ ହାଇଜର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇଫ୍ ଏନି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫଟୋକପି ଫର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଟାଚ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ରିଭର୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡର ଡିସେବିଲିଟି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଦେବେ। ଏଠି ଜେନେରାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି 26/4/2021 5:30 ଯାଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟି ଆସିଯାଇଛି ତଳେ PDFର। ସେ PDFରେ ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଏମିତି ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 1ରେ ରହିଛି ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ନମ୍ବର 2ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଏଠି ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟା ଦେବେ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣ ଯେମିତିକି 01/07 ଏମିତି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଦେବେ। ଏଠି ତଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୟସ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଯଦି ନା ବୋଲେ ନା କରିବେ, ହଁ ତ ହଁ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକଣା ଦେଲା ପରେ 11 ନମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷାର ନାମ ମାଟ୍ରିକରେ ଆପଣ ବୋର୍ଡ଼ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତମ ଯାହାକି ପାସିଂ ଇୟର ମୋଟ ନମ୍ବର କେତେ ରହିଛି, କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାଇଜର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଇଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାସିଂ ଇୟର କେବେ ରହିଛି, ମୋଟ ନମ୍ବର କେତେ ମାର୍କ ରହିଥିଲା, ରଖିଥିବା ନମ୍ବର ଅପସନାଲ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ରହିଛି ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ +3 ରହିଥିଲେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ କେତେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ। ଜାତୀୟତା ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲିମ ସେଇଟା ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କି, ଯଦି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା କି ସେଇଟା ହଁ କି ନା ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଇଦେବେ। ହେଲେ ହଁ ଯୁକ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏହି ଦରଖାସ୍ତ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପିତାଙ୍କ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସତ ଅଟେ। ଯଦି ଏଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ରହିଛି ଆପଣ କରିଥିବା ଏବଂ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇକି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇକି ଫଟୋ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଯାହାକି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇଥିଲି କଳାହାଣ୍ଡି। ଏଇ PDFରେ ରହିଛି। ଏ PDFରେ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଇନଭଲଭରେ ଲେଖିକି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ 26/4/21ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ।